গান লাগাবে না না মাঝে খালি গানটা এখন বাজে ঘড়িতে হচ্ছে 5:56। তো আমরা 5:30টার সময় রওনা হয়েছিলাম। তো এখন হচ্ছে গিয়ে 5:56 বাজে। তো হচ্ছে গিয়ে এখন যাচ্ছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা কিন্তু সাসপেন্সই থাক, ঠিক হচ্ছে গিয়ে গেলে পরেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? তো চলো দেখা হচ্ছে। ये शरणार्थीगण कृपया ध्यान दें, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है हेलो सभी श्रद्धालुगण ध्यान दें, गंगा जी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है।